जय जगन्नाथ प्रति वर्ष भाई ए वर्ष आम ओएवीएस गोटे स्टॉलटे सुरभि में पड़ी तो ये आमर म्यूजिक टीचर और आर्ट टीचर मैंने उभय रोच विभिन्न प्रकार आर्ट रिलेटेड ट्रेनिंग सहित म्यूजिक टिप्स देवा सहित गीत गाइबार सुजोग दौरान तेज ये स्टल बहुत लोकंर भीड़ रोचे पिलांर शिक्षक शिक्षयित्री मानकर डिमांड गीत चाहते मनोत्म गीत शुणा सहित पिला गाइबा स्कोप दिखाई पेंटिंग शिखा जा बहुत सुंदर भाव में ये स्टल कम चलुची चलते आज ब्लॉग में देखा ग्राउंड बहुत सरगराम रोचे आम ओएवीर स्टल म्यूजिक टीचर मानकर सुंदर परफॉर्मेंस रे दर्शक माने सब विमोहित हो पड़ते जशवंत पाढ़ी भाई माँ गोटे सुंदर गीतटी परिवेशन जीतू भाई परकसन ने हारमोनियम रे अच्छा अनंत भाई और सत्य भाई फ्लूट रे तरुण भाई झुमकार अच्छा गीतटी सुंदर गाइबा अपेक्षा कर रही कारण ये स्टल रे पिला मानकु सुजोग दिया जाउछि गाइबा पोर्ट्रेट कर बोधे 2 to 5 मिनट भितर स्केच आर्ट कर दे पोर्ट्रेट पिला माने शिखुंट सार ठारू हृदय बहुत बहुत धन्यवाद से भली एक महान आर्टिस्ट एवं ट्रेनर टीचर को ये शिक्षकों को पाई गर्वित एवं आम ओडिशा माटी मध्य धन्य कले से चित्रटी को ये जो आनंद आउ कौठू मिलबनी कि खोजिले भी सब समय पाई पारे मुहूर्त मिलवा बहुत कम दुई कलाकार गोटे अपूर्व मिलन एवं सुंदर उपहार टे जड़े गोटे कलाकार आउ गोटे कलाकार प्रति भाई भाई प्रति अभूला स्मृतिर ये गोटे मुहूर्त केवल
ଫଟୋ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ନୁହେଁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାର୍ ମାଉଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଦେଲେ, ଯେମିତି ଏକଦମ ଯାଇ ଘରେ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ କବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସାଇଡ଼ରେ भाईना आम स्टल रे आमर आर्ट सार माने आउ म्यूजिक सार माने जो पिला माने सब पिला गाइबार सुजोग दिया सार माने पिला माने जो टैलेंट अच्छे से ऑर्केस्ट्रा तुमने स्टॉल डिजाइन कर गोटे दुईटा लोक ठिया है सरीगला भितर को ओपन अप होता ये
এই প্রশ্নটা নথান্তা এটা বাহারে ক্রিয়েটিভ করা ସାର୍ କି ପଏଣ୍ଟ ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଏ ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲା ଅଧିକା ଷ୍ଟଲ୍ ବଢ଼ିଯାଇ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ କମେଇ ଯାଇଛି ମାନେ କାଫି ସ୍ପେସ୍ ଥିଲା ଆସି କରନ୍ତି ଆର୍ଟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଜେସନ୍ ଏଇଟା ବି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କହିଲେ ବି ଭଲ ନା ଭଲ ସଜେସନ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଥିଏଟର ଫିଏଟର ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା ଏବେ ତ ଥିଏଟର ନଥିବ ନା ଥିଏଟର ଥିଲା ଷ୍ଟଲ୍ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ନିରଞ୍ଜନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ସବୁ ଆସି ଷ୍ଟଲ୍ଟାକୁ କଣରେ ପୁରା ବିଜି ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ବିଜି କରିଦେଇଛ ଷ୍ଟଲ୍ଟାକୁ ଗୁଡ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଉ ସବୁ ଯାକ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲୋକ ହିଁ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ କୁହ ସବୁ ଯାକ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲୋକ ହିଁ ଆଉ କ୍ରିଏସନ୍ଟା ଭଲ ହେବନି ଖରାପ ହେବ ନା एकदम कलमरे जमी आगुरी लिखा जाए से भायार सुंदर भाव गोटे चित्र भली लगुच ନା ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆମେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏସ୍ ଆଇ ଟି ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିଲା ଓଏବିଏସ୍ ଅଫିସ୍ Hare
ସାର୍ ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ଖାଲି ବସିବେ କ'ଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ପୁରା କାରଣ ଖୋଜିଲେ ଏଇନା ସେଇ କଥା କହୁଛି କାରଣ ଖୋଜିବି ଯଦି କାରଣ ଖୋଜିବ ନଲେଜର ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ଚାଲିଛି ପାଇବନି। ସକାଳେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାର୍, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ভিডিওটি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।